नमस्कार बंधुगण केमन आছেন सबाई आशा करी सकले भालो आছেন। लिलिस किचेनेर एकटी नतून भिडियोते आपनादेर स्वागत। आज आमि बानिয়েছি सोया बिरियानी। सोया बिरियानी बानाते आमि प्रथमेই एक पैकेटेर मतो सोयाबिन गरम जलेर मধ্যে भिजिয়ে रेखेছিলাম। एटाके चेपे चेपे तुले निलाम। तारपरे एटा हालका करे तेलेर मধ্যে भेजे निते हबे। एखाने एकटा बाटिर मধ্যে बेश खानिकटा परिमाणे टक दई निये निয়েছি आमि। एरपर दिये दिচ্ছি गोलमरिच गुड़ी, जिरे गुड़ी, लवण, हलुद और अल्पखानिक भाजा मशला दिए एटाके भालोभाबे मिक्स करे नेब। एर उपर दिए देब भेजे रखा सोयाबिन, भेजे रखा आलू, भेजे रखा पनीर। पनीरटा आमी अपशनल दिएछि, आपनार मन होले देबेन और ना मन होले स्किप करते पेरे जाबेन। और तारपरे दिए दिएछि आमादेर मेन जिनिस बिरियानी मशला। बिरियानी मशलाटा दिए भालोभाबे एटाके मैरिनेट करार जोन्नो माखिए छेड़े देब ओई आधा घंटार मतो। और एदिके आमी एकटा प्रेसार कुकारेर मধ্যে अल्प परिमाणे सरिषार तेल निये निয়েছি। दिए दिलाम 5 फोड़न। कुचि करे रखा पेঁয়াজ दिए खानिकक्षणेर मतो भेजे नेब যতক্ষণ না পেঁয়াজের কালারটা বাদামি হয়ে আসে। এরকম হয়ে এলে এর উপরে দিয়ে দেব আদা রসুন আর লঙ্কার যে পেস্টটা আমরা করে রেখেছিলাম আগে থেকে সেই পেস্টটা। এটাকে দিয়ে ভালো মতো কষিয়ে নেওয়ার পর দিয়ে দেব একটা গোটা টমেটো আমি আগে থেকে কেটে রেখেছিলাম সেই টমেটোটা এর মধ্যে দিয়ে দেব হলুদ গুঁড়ি, জিরে গুঁড়ি আর অল্প পরিমাণে লবণ। যেহেতু আমি ম্যারিনেশনের সময় আমি অল্প পরিমাণে লবণ দিয়েছিলাম তো এখানেও অল্প পরিমাণে লবণ দিয়ে দিলাম। তো এটাকে ভালো মতো কষিয়ে নেওয়ার পর যে ম্যারিনেশন করে রেখেছিলাম আমরা সেই ম্যারিনেশনটা এর মধ্যে দিয়ে দেব। आध घंटा থেকে 1 ঘন্টা মতো এটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নেবেন। কষাবার সময় যদি আপনার মনে হয় অল্প পরিমাণে জল অ্যাড করতে হবে তাহলে অল্প পরিমাণে জল অ্যাড করবেন। দিয়ে অল্প পরিমাণে লঙ্কা গুঁড়ি দিলাম কালারের জন্য। এরপরে আবারও খানিকক্ষণের মতো কষিয়ে এটাকে ভালোভাবে প্রেসার কুকারের মধ্যে পুরোটাই ছড়িয়ে দেবো। बासमती राइसटा आमी आध घंटा आगे भिजिए रेखेছিলাম। से भिजिए रखा बासमती राइसटा एर मধ্যে दिए देब। एरपरे एटाके भालोभाबे छड़िए देब। चारिदिके भालोभाबे छड़िए देওয়ার पर ओपर थेके अल्प परिमाणे बिरियानी मशला और अल्प परिमाणे घी दिए एटाके जेई ग्लासटाय करे बा जेई जिनिसटाय करे आपनि चाल मेपे दिएछिलेन सेई एकई जिनिसेर डबल परिमाणे जल दिए देবেন। তারপরে এটাকে একটু নাড়াচাড়া করে মানে একটু একটু ঝাঁকিয়ে নিয়ে এরপরে ঢাকনাটা লাগিয়ে দুটোর মতো সিটি ফেললেই আপনার তৈরি হয়ে যাবে ঝরঝরে বিরিয়ানি। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। আমার এই রেসিপিটি আপনার ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন। নমস্কার।